ضلع چترال کے علاقے کے علاش میں دہشت گردوں کے پاکستان کی چوکیوں پر حملے کے حوالے سے دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر راشد ولی کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں افغان صوبوں کنٹرول اور نورستان میں دہشت گردوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھیں اور افغان عبوری حکومت کو بروقت آگاہ بھی کرتی رہیں، مگر افغان عبوری حکومت اپنی عمل درآمد قائم کرنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ ہماری جو یہ چوکی پہ اٹیک ہوا، یہ ہمارے کافی رسپانس روبسٹ تھا اور لوگ مستعد تھے، اسی وجہ سے وہ 12 دہشت گرد مارے گئے اور باقی لاتعداد زخمی ہوئے اور اسکیٹر ہو گئے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو نقصان زیادہ ہو سکتا تھا۔ اور ان کی افغان جو صوبے ہیں کنڑ اور نورستان، اس میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کو لگاتار مانیٹر کر رہی تھیں اور اسی مانیٹرنگ کے نتیجے میں بارڈر پہ تمام چوکیوں کو جو چترال اسکاؤٹس کی تھی ان کو مستحد کر دیا گیا تھا۔ افغان عبوری حکومت کو یہ باور کروانا بار ضروری ہے کہ اپنے جو علاقے ہیں اس کو اس کی طرف یہ کنٹرول عملداری قائم کریں۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی عملداری خاصی کمزور ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، اپنے جو انٹیلیجنس اپریٹس ہے بہت سویلین اور جو ملٹری، اس کو مزید ریسورسز دے کے روبسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس خطرے سے نپٹا جا سکے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی جو آبادی ہے، جو ٹرائبس ہیں جو بارڈر کے ساتھ ہیں، جو نیولی مرج ڈسٹرکٹ میں بھی ہیں، چترال کے بارڈر پہ بھی ہیں، ان کو ری ایشور کرنے کے لیے ہمیں ایک سول ایڈمنسٹریشن کا بڑا مضبوط فعال نظام جتنی جلدی ہو سکے وہاں قائم کرنا پڑے گا، اور جو سویلین پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بھی مستحد کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اہم چیز کرنے کی یہ ہے کہ ہمیں اپنی ان گورنڈ اسپیسز، لا لیسنس جہاں ہوتی ہے، جہاں سے چنکس ان آر آرمر ہیں، بارڈر مینجمنٹ میں سے جو انلیگل طریقے سے لوگ آ رہے ہیں اور ایون کے لیگل چینل سے گزر کے آ رہے ہیں، اور ان کو روکنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے پاس 2.3 ملین ان رجسٹرڈ افغانیز ہیں، ابھی ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو کس طریقے سے ہمیں واپس یا تو بھیجیں یا ان کو مانیٹر کریں یا ان کو ایک کیمپ میں لا کے رکھیں، کیونکہ اس طریقے سے جب اتنی بڑی آبادی ادھر موجود ہوگی اور کراس بارڈر موومنٹ بھی جاری ہے تو پھر یہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ان کو مدد مل سکتی ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ملک کو تجارتی نقل و حمل اور ٹرانس شپمنٹ کا مرکز بنانے، خسارے میں چلنے والی کارپوریشنز کی نجکاری اور ٹیکس اصلاحات کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو مل کر کام کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مختلف اجلاس، برآمدات بڑھانے، قومی صنعتی پالیسی جلد بنانے کا حکم، دستاویز ٹیکس نظام کے لیے وفاق اور صوبے رابطہ بہتر بنائے، انوار الحق کاکڑ کی ہدایت۔ وزارت تجارت اور وزارت صنعت و پیداوار کی کارکردگی سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ کاروباری برادری اور لاجسٹکس کمپنیوں کے لیے بین الاقوامی تجارتی نقل و حمل کے نظام سے متعلق آگاہی و تربیتی پروگرام کروائے جائے، مجموعی قومی پیداوار میں صنعتوں کے حصے کو 12% سے بڑھا کر مکمل استعداد تک لایا جائے اور ای کامرس کے فروغ کے لیے الیکٹرانک ویئر ہاؤسز استعمال کیے جائیں۔ ایف بی آر اور نجکاری ڈویژن کے اجلاس میں ایف بی آر حکام نے بتایا کہ 9,415 ارب روپے ٹیکس ہدف پورا کرنے کے حوالے سے پرعزم ہے۔ جی ڈی پی شرح بڑھانے کے حوالے سے ڈیجیٹل اقدامات پر کام کیا جا رہا ہے۔ ایف بی آر ڈیٹا بیس کو باقی اداروں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ ایف بی آر 1 ملین نئے ٹیکس پیئر سسٹم میں لانے کے لیے ہدف پر کام کر رہا ہے اور رواں سال 1,82,000 نئے ٹیکس پیئر سسٹم میں شامل ہوئے ہیں۔ پوائنٹ آف سیلز کا دائرہ کار مزید شہروں اور ریٹیلرز تک ترجیحی بنیادوں پر بڑھایا جا رہا ہے۔ اس سال 20,000 ریٹیلرز پی او ایس میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مربوط راہداری، تجارتی مینجمنٹ سسٹم اور کسٹم ڈیجیٹلائزیشن پر کام جاری ہے اور پاکستان سنگل ونڈو کو مزید سرکاری اداروں سے جوڑا جا رہا ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ ایسی سرکاری کارپوریشنز جو نقصان میں جا رہی ہے ان کی نجکاری کا عمل تیز تر کیا جائے اور تمام وفاقی وزارتیں نجکاری ڈویژن کے ساتھ مکمل تعاون کرے۔ وفاقی وزراء کا کہنا ہے کہ ہر سال 589 ارب کی بجلی چوری ہوتی ہے۔ اب چوری والے علاقوں میں مکمل کریک ڈاؤن ہوگا۔ زیادہ بجلی چوری والے علاقوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے کام کیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी और वजीर तवानाई मोहम्मद अली की सेक्रेटरी तवानाई के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में हर साल बिजली चोरी के बायस 589 अरब का नुकसान होने का इंकशाफ। वज़रा ने कहा कि लोगों के मसाइल और बहरानों के हल के लिए काम कर रहे हैं। इस मौका पर मोहम्मद अली का कहना था कि आइस्को, लेस्को, गैपको, फेस्को और मैपको में कुल 3044 में से 100 अरब के लाइन लॉसेस हैं। बाकी 5 डिस्कोज में 60% का नुकसान होता है। 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज 3044 अरब की बिलिंग करती हैं और नुकसान है 100 अरब का, विच मीन्स के 3% नुकसान है इन 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का। इसके नीचे जो 5 कंपनीज हैं, पेशावर, हैदराबाद, क्वेटा, सखर और ट्रैवल एरियाज़ का और AJK का, उसके अंदर हमें जो नुकसान है वो 489 अरब का नुकसान है। निगरान वजीर तवानाई ने कहा कि चोरी में मुलविस अफसरान की एजेंसीज के मदद से लिस्ट बन चुकी है। अब चोरी वाले इलाकों में मुकम्मल क्रैकडाउन और कार्रवाई की जाएगी। हर डिस्कोज की परफॉर्मेंस को डे टू डे मॉनिटर किया जाएगा। उनका कहना था कि उम्मीद है कि 1 से 2 रोज में लोगों के लिए रिलीफ का ऐलान हो जाएगा। हमने जो प्रपोजल IMF को दिया हुआ है, IMF के साथ हमने जो डेटा IMF को चाहिए था वो शेयर किया हुआ है। हम उनसे इंगेज्ड हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज या कल तक इसका जवाब आ जाएगा। सेक्रेटरी पावर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि डिस्कोज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गैर सियासी किया जाएगा। क्रिमिनल एक्ट से मुतल्लिक फैसला सूबाई और वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। दूसरी जानिब डॉलर की ऊंची उड़ान को कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक ने अहम इकदाम उठा लिए। मरकजी बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज के लिए बुनियादी इस्लाहात मुतारिफ करवा दी। कराची से हारिस ज़मीर की रिपोर्ट देखते हैं। रुपए की कम होती कदर और डॉलर की उड़ान काबू करने के लिए स्टेट बैंक का अहम कदम। एक्सचेंज कंपनियों के शोबे में बुनियादी इस्लाहात मुतारिफ। ज़र मुबादला का कारोबार करने वाले सफ़े अव्वल के बैंक अवाम की ज़र मुबादला की जायज़ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपनी मलकियत में एक्सचेंज कंपनियां बना सकेंगे। साथ ही मौजूदा एक्सचेंज कंपनियों की मुख्तलिफ इकसाम और उनके फ्रेंचाइजर्स को यकजा करके उन्हें एक्सचेंज कंपनियों के वाहिद ज़ुमरे में तब्दील कर दिया जाएगा। एक्सचेंज कंपनियों के लिए कम अज कम सरमाया की शराइत 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी गई है। बी कैटेगरी की एक्सचेंज कंपनी को मुकम्मल एक्सचेंज कंपनियों में तब्दील होने के लिए 3 माह में तमाम तकाज़े पूरे करने की मोहलत दी गई है। दूसरी सूरत में उनके लाइसेंस मंसूख कर दिए जाएंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक इन इस्लाहात का मकसद एक्सचेंज कंपनियों के शोबे में मुसाबकत और शफाफियत लाना है। डॉलर स्मगलिंग और गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ रियासत ने बड़े फैसले कर लिए। करेंसी स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का आगाज़ भी कर दिया गया है। देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। डॉलर स्मगलिंग और गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ रियासत के बड़े फैसले। करेंसी स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का आगाज। सहूलतकार सरकारी हुक्काम की शनाख्त कर ली गई। ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के सहूलतकारों की फहरिस्तें तैयार कर ली गयी। मुल्क में करेंसी और अजनास के कारोबार से मुतल्लिक अहम पॉलिसी इस्लाहात लाने का फैसला भी किया गया है। ज़मीनी, फ़ज़ाई और हवाई अड्डों पर निगरानी के निज़ाम की अपग्रेडेशन का आगाज भी कर दिया गया है। अब आपको बताएं, आलमी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बैरिक गोल्ड बलूचिस्तान में कानकनी के मंसूबे पर रैकोडिक को बहाल करने के लिए 7 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करना चाहता है। रैकोडिक में तांबे और सोने के दुनिया के सबसे बड़े गैर इस्तेमाल शुदा ज़खायर मौजूद हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बैरक और पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि रैकोडिक पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी होगी। रैकोडिक दुनिया के बड़े तांबे और सोने के मंसूबों में से एक है। यहाँ पर कानकनी 2028 से शुरू होने की तवक्को है, जो एक फिजिबिलिटी स्टडी से मशरूत है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इस मंसूबे में पाकिस्तान और बलूचिस्तान हुकूमतों के साथ बैरक का 50% हिस्सा है। सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड और रियासती कानकनी कंपनी मादन ने इस मंसूबे के हिस्से खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक एक ऐसे वक्त में जब आलमी सतह पर तांबे की रसद को पूरा करने में मुश्किलात का सामना है, इस मंसूबे से तांबे की जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। आगे बढ़कर बात करें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में परवेज़ इलाही के खिलाफ थाना CTD में दर्ज मुकदमे की समाअत हुई। पुलिस की जानिब से 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए 8 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। देखते हैं ये रिपोर्ट।
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में परवेज इलाही के खिलाफ थाना CTD में दर्ज मुकदमे की समाअत। साबिक वज़ीर आला पंजाब का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का 8 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में इस्लामाबाद के ड्यूटी जज शाहरुख अर्जमंद के रूबरू पुलिस ने परवेज इलाही के 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। कहा मुलजिम ने जुडिशल कम्प्लेक्स में हंगामा आराई के लिए गाड़ियाँ डंडे फराहम किए। इनसे गाड़ियाँ बरामद करनी है और नामालूम मुलजमान के बारे में पता करना है। परवेज इलाही के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत करते हुए कहा परवेज इलाही को 2 मुकदमात में बरी किया गया लेकिन रिहाई के फौरन बाद गिरफ्तार किया गया। सियासी बुनियादों पर इन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। परवेज इलाही ने अदालत से कहा कि इंसदाद दहशत गर्दी अदालत से निकलें तो नैब वाले गिरफ्तार कर लेंगे। रात एक SP साहब ने कहा आपको 17 साल पुराने केस में गिरफ्तार करना है। पुलिस की जानिब से परवेज इलाही को ले जाने की कोशिश की गई तो परवेज इलाही ने कमरा अदालत से बाहर जाने से इनकार कर दिया और कहा कि अदालती हुक्म के मुताबिक जाऊंगा। परवेज इलाही की जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी पर इनके वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में IG इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी।